अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, पूरी कौम को मुबारक हो। आखिरकार अफगानिस्तान तालिबान जीत के गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला हो गया। अमरीका भी अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गया। काबुल के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान का कब्जा हो गया। अब अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अब अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक निजाम होगा, यानी कि इस्लामिक सिद्धार्ती निजाम। देखिए, ट्रेंडिंग पॉइंट्स आपको थ्रू आउट बताता रहा है कि जो ही काबुल पर कब्जा होगा और काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद पहला ऐलान आपको इस्लामिक सिद्धार्ती निजाम का सामने आता हुआ नजर आएगा। मजीद मालूमात क्या है आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान ने बेबहा कुर्बानियां दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कुर्बानियों की इंतहा कर दी, कीमती अपनी जानें दी और आखिरकार 22 साल के बाद उन्होंने अपना इलाका, अपना मुल्क गैर मुल्की अफवाज से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया। अब अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया है कि वो यहाँ पर इस्लामिक निजाम लाएंगे। इस्लामिक सिद्धार्ती निजाम वहां पर उन्होंने लाना शुरू कर दिया है। तमाम के तमाम फैसले अब इस्लाम को देखकर, यानी कि अपने मजहब को देखकर वो करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान के अंदर जो वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिखाया। अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए आया था। 2001 से शुरू होने वाली 20 साल की तवील जंग का बिलाखिर खात्मा हो गया है। खून से आलू जंग खत्म हो गई है। जिनका इलाका था उन्होंने वापस अपने कब्जे में ले लिया। इस जंग में लातादाद जानों का ज़िया हुआ। मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग अफराद को बगैर किसी वजह से इस जंग में अपनी जान देना पड़ी। मगरिब से आने वाली फौज ने खरबों डॉलर का बजट लगाया और आखिरकार यहाँ से उनको सिर्फ और सिर्फ शिकस्त मिली। 2001 में अफगानिस्तान पर तालिबान नामी अफराद के हाथ में हुकूमत थी। सोवियत यूनियन की शिकस्त खाए 16 साल हुए थे कि अमेरिका ने नेटो इत्तेहाद बनाकर 2001 में हमला कर दिया था। इस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हुआ करती थी। अफगानिस्तान के अहम शहर कंदूज, बगलान, मजारी शरीफ, इसके अलावा हेरात, लश्करगाह, कंधार, गजनी, जलालाबाद और काबुल अफगानिस्तान तालिबान के ज़ेर क़यादत थे। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदरूनी शहर पर मुकाबला हो रहा था। ताजिकिस्तान और कंदूज और बगलान के दरमियान का इलाका हुकूमत के ज़ेर असर चल रहा था। इस दौर में अफगानिस्तान के 80% इलाके पर तालिबान हुकूमत कर रहे थे। फिर अचानक अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका ने जदीद हथियारों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान तालिबान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? अफगानिस्तान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हो गई और ये जंग इतने हद तक खतरनाक थी कि अरबों डॉलर का नुकसान होने के साथ साथ कीमती जानें भी गई। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे एयरबेस हों, तमाम के तमाम अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। और इस तमाम सूरत-ए-हाल में आज जो बाइडन की जानिब से भी अफगानिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में एक अहम किस्म की स्टेटमेंट आई है। प्यारे दोस्तों, जो बाइडन का कहना है कि हमने अफगान फौजियों को हथियार और 20 साल तक हर तरह की तरबियत दी, इनकी तनख्वाहें तक हम अदा करते रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला का दिफा करते हुए कहा कि अफगान फौज लड़ना ही नहीं चाहती, इसमें अमरीका कुछ नहीं कर सकता। हमने इन्हें हथियार और 20 साल तक हर तरह की तरबियत दी है। अफगान फौजियों की तनख्वाहें तक हम अदा करते रहे हैं। व्हाइट हाउस में न्यूज ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हमने अशरफ गनी से कहा था कि तालिबान से मुज़ाकरात करें, लड़ाई नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और इसके अलावा जो बाइडन ने कहा है कि हमारा अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, इस पर तनकीद ना की जाए और ना ही हमें अफगान जंग खत्म करने के फैसले पर किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना है। जो बाइडन का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान की क़यादत तालिबान का मुकाबला करने की बजाय मुल्क छोड़कर फरार हो गई है। हमें अफगान हुकूमत की तेजी से खात्मे पर हैरत है। इनका कहना था कि हमने अफगानिस्तान पर अपना हमला बुलाकर सफारतखाना बंद कर दिया, लेकिन अगर तालिबान ने हमारे मफादात पर हमला किया
تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف افغانستان میں افغان طالبان کے مقامی کمانڈر نے ایک گردوارے میں پناہ لینے والے سکھ اور ہندوؤں سے ملاقات کی۔ خیال ہے کہ طالبان نے افغانستان کی دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ افغان صدر اشرف غنی سمیت کئی اعلیٰ عہدیدار بھی ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افغانستان کی دارالحکومت کابل میں طالبان کے قبضے کے بعد تقریباً 300 سے زائد سکھ اور ہندوؤں نے گردوارے میں پناہ لی ہوئی ہے، جس میں 270 سے زائد سکھ اور 50 ہندو شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کابل کے گردوارے میں پناہ لینے والوں میں غزنی اور دیگر علاقوں کے رہائش پذیر افراد بھی شامل ہیں، جنہوں نے صورتحال خراب ہونے پر دارالحکومت کا رخ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستوں، پناہ لینے والے ہندوؤں اور سکھوں سے طالبان کے مقامی کمانڈرز نے گردوارے میں جا کر ملاقات کی اور ساتھ ہی انہیں مکمل سیکورٹی کا یقین دلایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افغانستان طالبان نے ہندو اور سکھوں افراد سے ملک نہ چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اب افغانستان پوری دنیا کو ایک نیا ملک نظر آئے گا۔ اب طالبان افغانستان کو ایسے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے کہ پوری دنیا افغانستان طالبان کے وجود کو ماننے پر مکمل طور پر رضامند ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، افغانستان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی شہری، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ افغانستان کے اندر موجود ہے تو اسے مکمل طور پر سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہم یہاں پر اسلامک نظام لائیں گے۔ ہر کوئی فرد جو یہاں پر رہے گا وہ صرف اور صرف اسلام کے رول کو فالو کرے گا۔ مذہب کی روشنی میں تمام فیصلے ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے تمام کے تمام اسلامک نظام میں مکمل طور پر حل کیے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، افغانستان طالبان نے 22 سال تک جنگ لڑی ہے اور آخر کار انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ جو بائیڈن جیسا ایسا شخص جو افغانستان طالبان کا سخت دشمن تھا، آج وہ بھی کہتا ہوا پایا گیا ہے کہ میں نے تو اشرف غنی کو کہا تھا کہ افغانستان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرو، جنگ نہیں، لیکن اشرف غنی ہماری بات نہیں مان رہا تھا اور آخر کار لڑنے کی بجائے وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اشرف غنی جو اتنے حد تک افغانستان طالبان کے مخالف تھا، وہ کہتا تھا کہ کابل تک نہیں پہنچنے دوں گا، آج وہ بھی ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ اصل میں افغانستان طالبان کا ہی افغانستان تھا جو ان سے 22 سال پہلے چھینا گیا تھا، اور آخر کار بہت ساری مشکلاتوں اور قربانیوں کے بعد انہوں نے مکمل طور پر افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ افغانستان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اب امریکہ افغانستان کے اوپر حملہ یا قبضہ کر کے دکھائے، ہم مکمل طور پر تیار ہیں، اور افغانستان طالبان پہلے سے زیادہ طاقت سے واپس آئے ہیں۔